बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज मैं आपको अपनी तफसीर करमानी जिल्द अव्वल सूरत बकरा की आयात मुबारक 126 की बकिया आयात मुबारक की तफसीर अर्ज़ करूँगा। तफसीर अर्ज़ करने से पहले नाचीज़ बंदा अल्लामा तारिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुग़ल तहसील मैलसी ज़िला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि आपने जो है अल्लाह के कलाम को तमाम इंसानों के कानों तक पहुँचाना है और इस्लाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ज़रूर हर इंसान के कान में पहुँचाना है ताकि क़यामत के दिन ये कोई ना कह सके कि मेरे कान में अल्लाह का कलाम और इस्लाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं पहुँचा। आपने अपना हक ज़रूर अदा करना है। अब मैं आपको बकिया तफसीर करवानी जो लिख रहा हूँ उससे अर्ज़ करता हूँ। हज़रत इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब औसत में लिखा है कि हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, उस पत्थर में खैर देखो क्योंकि ये क़यामत के रोज़ आएगा। मैं हिजर असवद की बात कर रहा हूँ जो खाना काबा के कोने में लगा हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ये शफात करने वाला होगा यानी हिजर असवद, और उसकी शफात कबूल की जाएगी। उसकी एक ज़ुबान और दो होंठ होंगे, जिसने उसको इस्तिस्लाम किया होगा उसके मुतल्लिक़ गवाही देगा। जो मैंने आपकी खिदमत में ये हवाला दिया है ये मुस्तदरक हाकिम जिल्द अव्वल सफ़र नंबर 457 मतबूआ मकतबा जो है नस्रुल हदीसा में शाये हुई है उसमें मौजूद है हवाला जिसका मैं दे रहा हूँ। इसलिए हवाला देता हूँ ताकि कोई जो है ये इतराज़ न कर सके कि ये मसला जो बताया इसका हवाला नहीं दिया। हज़रत इमाम जंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अता बिन साहिब अन मोहम्मद बिन साबित अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद से रवायत किया। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, जब किसी नबी की उम्मत हलाक हो जाती तो वो मक्का में तशरीफ़ ले आता। वो नबी और उसके साथी यहाँ इबादत करते रहते हत्ता कि उस नबी का विसाल हो जाता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का विसाल यहाँ हुआ। उसकी कबूर ज़मज़म और हिजर असवद के दरमियान है। फिर इस मसला को सुने, ये जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो हैं इनका विसाल जो हुआ ये मक्का में हुआ और इनकी जो कब्रें हैं, कब्रें मुबारक हैं, वो जो ज़मज़म है पानी जहाँ से चश्मा जारी हुआ इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी से, वो ज़मज़म और हिजर असवद जो मक्का के काबा के कोना में लगा हुआ है उनमें इन बुज़ुर्गान दीन, इन औलिया कराम और जो हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलाम की कब्रें जो हैं वहाँ मौजूद हैं। इनके दरमियान हैं, हिजर असवद के और ज़मज़म के दरमियान हैं। इमाम ज़रकी रहमतुल्लाह अलैह ने और जंदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है अता बिन साहिब अन अब्दुर्रहमान बिन साबित के सिलसिले से जो है लिख किया फरमाया है, रिवायत किया। फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, मक्का में खून बहाने वाला, सूद खाने वाला, ताजिर और चुगली खाने वाला नहीं ठहरेगा। फरमाया ज़मीन मक्का से फैलाई गई और उसके बाद मलाइका बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं। फरिश्ते ही बैतुल्लाह का पहले तवाफ़ करने वाले हैं। ये मक्का की ज़मीन है, मलाइका उसका तवाफ़ करते हैं, फरिश्ते ही पहले तवाफ़ करने वाले हैं। यही ज़मीन है जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ये पहले पारे की आयत जब मैंने सूरह बकरा 30 की थी इसमें मज़ीद हवाला दिया था कि मैंने ज़मीन जो है
جب بنائی زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہی جاعل فی الارض خلیفہ کا ترجمہ ہے۔ پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کی قوم جب ہلاک ہو جاتی اور وہ نبی اور نیک لوگ جو اس کے ساتھ بچ جاتے وہ مکہ میں آ جاتی اور 20 سال تک یہاں عبادت کرتے رہتے، کیونکہ یہ امن کی جگہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت شعیب صالح علیہ السلام کی قبور زمزم اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے۔ میں پہلے بھی جو ہے اس کی روایت عرض کر چکا ہوں، اس کا مسئلہ عرض کر چکا ہوں۔ امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سرخ اونٹ پر حج کیا، وہ روحا سے گزرے تو ان پر وہ 2 کتوانی چادریں تھیں، ایک اوپر اور دوسرے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر صفا مروہ کے درمیان دوڑے۔ جب طواف کر رہے تھے اور صحیح کر رہے تھے تو آپ نے آسمان سے ایک آواز سنی، اے میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاتل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان 70 انبیاء کرام کی قبور ہیں، یعنی 70 انبیاء کی قبریں مبارکہ ہیں، جس میں حود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، اور ان کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور باقی بھی تمام جو ہے اس میں موجود ہیں۔ حضرت آدم، ابراہیم، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی قبوریں بیت المقدس میں ہیں۔ امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ جندی سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ کعبہ کو دیکھنا ایمان کی تاریخی تازگی کا موجب ہے۔ زرکی جندی ابن مسیب سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور تصدیق کی حالت میں کعبہ کی طرف دیکھا وہ خطاؤں سے اس طرف نکل گیا جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہوتا ہے، اور گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ میں نے جو حوالہ دیا مجمع زوائد میں بھی ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 542 54 87 مطبوعہ دار الفکر بیروت سے یہ چھپی گئی ہے، اور اس میں میرے دوستو حوالے جو ہے موجود ہے۔ امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جندی رحمۃ اللہ علیہ سے اور زبیر جو ہے وہ فرمانے والے ہیں، یہ روایت کرنے والے ہیں، زبیر بن محمد عن ابی صاحب المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جس نے کعبہ کو ایمان اور تصدیق کی حالت میں دیکھا اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے گر جاتے ہیں۔ فرمایا اور جو مسجد میں بیٹھا ہے اور بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کا نہ طواف کر رہا ہے اور نہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ شخص جو ہے افضل ہے۔ کس سے افضل ہے؟ وہ افضل ہے جو میرے دوستو اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اور بیت اللہ کو نہیں دیکھتا۔ امام ابن ابی شیبہ جندی اور زرکی اور بہقی نے شعب الایمان میں عطا رحمۃ اللہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 1 جو ہے جو میں نے حوالہ دیا ہے یہ شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 455 4052 جو ہے یہ سلسلہ حدیث کا ہے۔ اور بیت اللہ کو دیکھنے والا، رات کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، عاجزی کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے قائم مقام ہے۔ امام جندی نے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں بغیر طواف بغیر صلاۃ کے کعبہ کو ایک نظر دیکھنا 1 سال کی عبادت، سال کی قیام، سال کے رکوع اور سال کے سجود کے برابر ہے۔ پھر سن لیں مسئلہ، اس کو یاد رکھنا ہے، بغیر طواف اور بغیر صلاۃ یہ نماز کے کعبہ کو ایک نظر دیکھنا 1 سال کی عبادت، سال کے قیام، سال کے رکوع، سال کے سجود کے برابر ہے۔ امام ابن شیبہ اور جندی نے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنا روزے دار، ہمیشہ قیام کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی بات سے افضل ہے۔ یہ جو میں نے مسئلہ عرض کیا یہ مصنف ابی شیبہ جلد 3 صفحہ نمبر 343 مطبوعہ مکتب الزمان مدینہ منورہ سے یہ کتاب شعب الایمان بہقی جو ہے چھپی گئی ہے، شائع ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ کعبہ کی طرف دیکھنے والا دوسرے شہروں میں سے عبادت محنت کرنے والے کی طرح ہے۔ امام ابی شیبہ اور زرکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ جو مسئلہ میں نے عرض کیا یہ بھی میرے دوستو مصنف ابی شیبہ میں ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 443، یہ بھی مدینہ منورہ سے شائع ہوا ہے۔ مکتبہ کا نام بتا دو، مکتب الزمان۔ امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عدی بہقی شعب الایمان میں بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے
उसने कहा ज़ईफ़ है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अस्बिहानी ने तरग़ीब में भी लिखा है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की हर रात और हर दिन में 120 रहमतें हैं, इनमें से 60 उस घर की तवाफ़ करने वालों पर, 40 नमाजियों पर और 20 उसकी ज़ियारत करने वालों पर नाजिल होती है। ये जो मैंने हवाला दिया आपको, ये शोबुल ईमान जल्द 3 सफ़ा नंबर 454 यानी 451 में ये जो है सिलसिला हदीस का है, और ये भी मतबूआ मकतबुल ज़मान मदीना मुनव्वरा से शाये हुई है। अल इमाम जंदी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये जो मैंने अर्ज़ किया कि इब्न मसूद से रिवायत किया, फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ जो खाना काबा है, कसरत से ज़ियारत क्या करो, इससे पहले क्या उससे उठा लिया जाए और लोग उस जगह को भूल जाएं। बाज़ार ने अपनी मुसनद में इब्न खज़ीमा, इब्न हबान, तबरानी और हाकिम ने इब्न उमर से रवायत किया, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, उस घर की ज़ियारत से सआदतें हासिल करो, ये 2 दफ़ा पहले कराया जा चुका है और तीसरी मरतबा उठाया जाएगा। ये भी अज़ीज़ान मोहतरम मुस्तदरक हाकिम जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 441 मतबूआ मकतबुल नस्रुल हदीसा से ये शाये हुई है। और इसके बाद मैं आपको हवाला देता चलूँ कि इमाम जंदी ने ज़ोहरी से रवायत किया, फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, काबा को बैतुल मुक़द्दस की तरफ उठा लिया जाएगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से मुबारक से मदीना तैयबा से गुजरेगा तो कहेगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब फरमाएंगे, वालैकुमुस्सलाम या काबतल्लाहि मा हाल उम्मती, या काबा तुझ पर सलाम हो, मेरी उम्मत का क्या हाल है। फिर काबा कहेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरी तरफ आपका उम्मती आया उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, और जो आपका उम्मती मुझ तक न आया उसके आप ज़िम्मेदार है। इमाम अबू बकर वास्ती ने फ़ज़ाइल बैतुल मुक़द्दस में लिखा है, वो फरमाते हैं कि हज़रत खालिद बिन मादान से रवायत है, फरमाया क़यामत कायम न होगी हत्ता कि काबा चट्टान तक पहुँच जाएगा, जिस तरह के दुल्हन खामद के पास पहुँच जाती है, और काबा के साथ तमाम हज और उम्रा करने वाले होंगे। जब सुगरा यानी सुगरा अरबी में कहते हैं सगरा चट्टान को, काबा को देखेगा तो कहेगा, ज़ियारत करने वालों और ज़ियारत किए जाने वालों खुश आमदीद, खुश आमदीद। इमाम वास्ती ने हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, क़यामत कायम न होगी हत्ता कि बैतुल हराम को बैतुल मुक़द्दस की तरफ भेजा जाएगा और दोनों जन्नत में ले जाएंगे। इनमें से उनके ज़ायरीन यानी ज़ियारत करने वाले भी होंगे, और अमाल की पेशगी और असहाब बैतुल मुक़द्दस में होगा। इंशाअल्लाह बकिया मसाइल में फिर अर्ज़ करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।